Niining bahina ang Ginoo adunay gisulti ngadto kay Jehoshaphat. Og ang gisulti sa Ginoo ngadto kay Jehoshaphat kung ato ang basahon pagbalik. Ingon pa niya, dili kinahanglan nga makig-away kamo niining maong gubat. Kung imong hunahunaon, kung ikaw si King Jehoshaphat, unsa man imong buhaton? For example, ibutang nato nga ang China mo declare sila nga makigubat sa Pilipinas. Unsa may buhaton sa Pilipinas? Ibutang nato ang president nato, siya si King Jehoshaphat. O giingnan si Jehoshaphat sa Ginoo, ang atong president. Giingnan siya nga dili kinahanglan na kamo makigubat. Subot ba pasabot na kanang dili mo sukol? Buot ba pasabot nga magpabumba na lang ang Pilipinas kay di man kinahanglan makigubat? Dili. Kung dili ang buot pasabot sa Ginoo ngadto kaniya, mingon ang Ginoo kay Jehoshaphat nga dili mo kinahanglan makigubat kay ako ang makigubat batok sa inyong mga kaaway. Manaingon niya, kung natong padayunon ang versikulo 17, nagingon siya diri pabilin kamo sa inyong nahimutangan. Can you imagine? Ang mando sa Ginoo kay King Jehoshaphat, pabilin kamo sa inyong nahimutangan. Ayaw kamo paglihok. Meaning, wala kamo ibuhaton. Dili ninyo kinahanglan tawagan ang mga kampo sa pwersa militar. Nga panganda mo diha kay dunay gubat at sulungon ta karong adlaw o ugma o karong gabiuna. Masaingon sa Ginoo, dili kamo kinahanglan na makigubat. Hinoon, masaingon niya. Pabilin kamo sa inyong nahimutangan. Ayaw kamo paglihok. Ano man, tungod kay ingon ang Ginoo, og tan-awa ang kaluwasan sa Ginoo alang kaninyo, o Juda, o Jerusalem. Ayaw kahadlok, o kaluya, ugma, panggula kamo, batok kanila, ug ang Ginoo mag-uban kaninyo. Subot pa sabot, ang gisulti sa Ginoo, dili gyud na magstay mo, mag-silent mo, nga kanang di mo makik-away, kundili, magpaabot mo sa ako ang signal. Moingon ang Ginoo nga, pabilin mo, dili mo kinahanglan mo lihok, dili mo kinahanglan mo gawas. Tan-awa, ako, maoy makik-away, ug ugma, diha pa mo gawas. Ano man, kay kung wala na minaw si Jehoshaphat sa gisulti sa Ginoo, mialsa sila, aning higayuna, pag kay balo nila nga mosulong ang amuhanon, ug uban pa ng mga kaaway nila, pildi gyud sila. Ano man, wa man sila maghulat sa Ginoo, sa signal sa Ginoo. Kay ano man, dili sila dapat mosulong karon o musukol karon, kundi ugma pa. Mana isulti sa Ginoo. Now, ang ato mensahe karon na kagabion, magahiskot kita nining ginatawag, the victory is yours. Ang kadaugan naa kanimo. Now, things to remember that we should do aron kita mahimong madaugon. First, seek first His divine presence. Pangitaa ang iyahang presensya. Now, importante diha sa gubat sa kinabuhi nga kita mangita sa Ginoo. Nga dili ka mahimong reliance diha sa imuhang kaugalingon nga kakayahan. Kundili, mahimong reliance ka diha sa Ginoo kay nganuman. Kung kini si Jehoshaphat, nagsalik siya sa iyahang mga sundalo, sa iyahang mga armas ni atong panahona, pwede silang mapildi gihapon. Tungod kay wala man ang Ginoo sa ilaha. Tanawa ang Israel. Ang Israel, they are the chosen nation and the chosen people. Kining Israel, kung tanawon nimo ni sa mapa, 40 ra gining gamaya. 40 rang gamaya. Ha? May pang Pilipinas, dako pa kay tanawon sa mapa, pero ang Israel 40 ra gyung gamaya. Pero ang Israel dili na sila basta-basta malupig ug mapukan tungod sa Ginoo. Ingon pa sa usa ka sikat gani na istorya na ako na, sikat nga evangelist sa Amerika. Ingon pa niya, bisan unsa ka gamay kana nga nasod sa Israel, walay makapildi ni ana. Ngano man?
Kung, ingon pa niya, even Amerika, dili makapildi sa Israel. Kaya nga naman, kung makig-away ka sa nasod sa Israel, sa amara nga nakig-away ka sa Ginoo. So, saan nimo pagdaog? Batok sa Ginoo. Wala gyud makapildi sa Ginoo. Mo ni ingon atong evangelist nga naman. Tungod kay inana ka matinud-anon ang Ginoo sa nasod sa Israel, kay mauna ang iyahang saad ngadto kay Abraham. Naniingon siya, akong panalanginan ang mga nasod nga magpanalangin kanimo, o tungluhon ang mga nasod nga magtunglo kanimo. Maubito katong pilato ka tuig ng milabay, kung wa ko masayop, 1980s or 90s ba to siya? Nga dunay gubat diya sa Middle East. Ang Israel, gitabangan siya og 5 or 7 ka nasyon diraa sa Middle East. Imagine mo, ang nagpalibot sa iyang country, mga dagko na country, Lebanon, Palestine, ang Iran, ang Iraq, Afghanistan. Pero sa may naita po, ang gubat niya itong panahon na nilungtad ra o 7 ka adlaw. Wala kalahutay ang kalaban. Bisag gilibutan na nila. Nga naman, inaana ka, powerful ang Israel. Mauna, kita, ingon ng mga Kristohanon, bisan unsa pa nato ka strong, unsa pa nato ka kwartahan, unsa pa nato ka knowledgeable, unsa pa nato ka kuyaw nga tao dinhi sa kalibutan, kung magsalig ka lang diya sa imong kaugalingon na abilidad ug wala kay salig sa Ginoo, igsuon mapukan ug mapukan ka. Manang ayaw pagsalig diha sa imuhang kahibalo, ayaw pagsalig diha sa imuhang mga bahandi. Ayaw pagsalig diha sa kwarta, ayaw pagsalig diha sa trabaho, kundili salig sa Ginoo. Kay usahay mawala atong pagsalig sa Ginoo kay naka-focus na ta sa atoa mismong kaugalingon na mahimo o kakayahan. Tungod kay ang atong hunahuna, morning mga butanga nga kontrolado nako. Di ba? Pag kontrolado nimo, diha ka mas reliance. Diha ka mas musandig kay kontrolado nimo. For example, trabaho. Kung di ka mo trabaho, wala kay kwarta. Kung mo trabaho ka na kay kwarta. So, murag diha ka, mas musalig kay kontrolado nimo. Mo trabaho ko karon kay para na ako'y sweldo. Pero how about sa Ginoo? Usahay, wala na tay salig sa Ginoo, kay nakafocus na ta sa sitwasyon na kontrolado nato. Pero kung atong hunahunaon, kung wala ang Ginoo, kung dili nimo siya unahon diya sa imuhang kinabuhi, mapukan og mapukan ka. That is why miingon diri seek first His divine presence. Now in 2 Chronicles chapter 20 verse 3 and 4 sa atuang gibasa, sa atuang gibasa ganina na scripture, ingon pa diri sa 3 and 4, unya si Jehoshaphat nahadlok og mi pahimutang sa iyang kaugalingon aron pagpangita sa Ginoo ug nagmandog usa ka pagpuasa sa tibuok Juda ug ang Juda nagtigom aron sa pagpangita ug tabang gikan sa Ginoo gikan sa tanang mga syudad sa Juda sila miadto sa pagpangita sa Ginoo. Tanawa si Jehoshaphat sa diha nga nabalitaan niya nga musulong ang Amonihanon, ang uban pa na mga tribo, aron sa pagpakigubat kanila, mibati siya og kahadlok. Kalisang. Pero unsay maayo niyang nahimo. Sa diha nga mibati sa kalisang kahadlok, midangop siya sa Ginoo. Og didto nagpakitabang siya sa Ginoo. Og unya giawhag niya ang mga syudad na magpuasa og musangpit sa Ginoo, magpatabang sa Ginoo. O tanawa? Mona nga sa panahon sa ato ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili nimo kinahanglang suluhon sa pagsulbad sa mao nga problema. Hinoon gihagit ka sa Ginoo sama kay Jehoshaphat. Sa panahon sa imong kahadlok, sa panahon sa imong kalisang, sangpita ang Ginoo. Duol sa Ginoo. Ikaduha, recognize His mighty power. Sa Bisaya pa, ilha ang iyahang gamhanang gahom. Gamhanan, gahom pagyod. Meaning, kanang sobra-sobra nga
power sa Ginoo. In verse 17 sa atong gibasa ganina, ingon niya dito nga ayaw mo kahadlok, dili mo kinahanglan na makigubat, kun dili magpuyo lang mo, ayaw mong lihok, pagtanaw lang mo, og tanawa, kung unsang akong buhaton sa inyong mga kaaway, o Juda, o Jerusalem. See? I-recognize nato ang power sa Ginoo. Ilhon nato ang power sa Ginoo na mas above sa ato ang power. Kay kung gasalig ka sa imong power, sa imong kakayanan, buot akong ipasabot, nagpasabot ka na less ang power sa Ginoo. Buot pasabot, mas powerful ka. Kay mas nisalig ka man sa imong mahimo, kaysa mahimo sa Ginoo. Diba? Manang ingon niya kay Jehoshaphat og sa Jerusalem og sa Juda, ingon niya, dili ninyo kinahanglan makigubat. Ngano man? Ako ang makigubat alang kaninyo. Ug hulata ang ako ang mando sa kamo mo abanti sa gubat. Mao to ingon niya nga ugma panindog mo ug asdang kamo. Naagyaboy pagsukol pero with the guidance sa Ginoo. Di ba? Uban sa giya sa Ginoo ug uban sa signal sa Ginoo. Pero kung walay signal sa Ginoo, walay gitudlo sa Ginoo, sa imong pagpuyo lang sa kay hulata nga ang Ginoo mulihok og magtrabaho diha sa imuhang mga problema, mga kasinatian sa kinabuhi. Ang importante lang i-recognize nimo ang pagkagamhanan sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. In Psalms 118 verse 16, basahon nato sa Bisaya, Salmo 118 verse 16 ang pulong sa Ginoo gingon, ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw ug ang tuong kamot sa Ginoo nagbuhat nga maisugon. Oh. Kahinumdum mo atong nakigubat ang Israel sa unang panahon nga si Moses nagtaas sa iyang kamot dito sa taas nga buntod nga bahin. Si Moses nagtindog ug nagtaas siya sa iyang kamot. Sa iyahang pikas side kay si Joshua. Ug sa pikas nga side kay si Caleb. Oh. Sa diha nga si Moses padayon nga magtaas sa iyang kamot, mudaog ang Israel sa gubat. Pero sa panahon nga iubos ni Moses ang iyang kamot, mapildi ang mga sundalo sa Israel. Sa siging taas ni Moses sa iyang kamot, nagkahinay-hinay ug ubos. Diba, kabantay mo, anak? Kanang mag-worship ta sa Ginoo, magtaas ta sa tong kamot. Di ba maluya man? Mupahulay jud ka kay hawi. So inaana pud gibati ni Moses. Every time gataas siyang kamot, budaog sila sa gubat. Pero every time nga iubos siyang kamot, kay tingali mo pahulay siya, mapildi siya sa gubat. So napansin kini ni Caleb o ni Joshua, unsa ilang gihimo? Ha? Gitukuran. O unya may kuha og bato og gipalingkod si Moses o gitukuran ang kamot. Gibrisan ba? Kay para di mo ubos. Oh. Hinungdan midaog sila sa gubat. Moni ang ingon diri ni Salmista David, ingon niya, when God works within us, He highlights our authority. In verse 16, ingon niya, O Ginoo. Asa naman to? In verse 16 sa chapter 18, ingon niya, ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Ang tuong kamot sa Ginoo nagbuhat nga maisugon. See? So i-recognize nato ang buhat sa Ginoo, ang pagkagamhanan sa Ginoo. When God works within us, He highlights our authority. May authority ta. Unsang authority na to? Nga atong ituboy ang Ginoo. Ipataas ang iyang pagkagamhanan. Nga kaya niya buhaton ang tanan para nimo o para ikaw magmadaogon. When God moved for us, He emphasized our status as His children. Kung mituo ka nga ikaw anak sa Ginoo, pamatud-an na sa Ginoo sa imuha, na siya ang imuhang amahan. Di ba? Kitang tanan natay mga father. Natay ginikanan, either mother.
Og dili kalikayan, na kung kanang imong anak kakita og away sa eskwelahan or barkada, ikaw nga amahan og inahan, ang unang reaction nimo, gusto po nimong mubalos. Kaya nga naman, para i-prove nimo, nga ako ning anak, di ka pwede magpasakit, ani. Gikan ni sa kong unod, dugo. Ako aning kaliwat, ako aning palangga. Dili nimo pwede pasakitan, dili nimo pwede himuan og daotan. Mo na kung mahimo, ikaw mismo makikaway. The same pud na sa Ginoo. Kung gi-recognize nimo na ikaw anak sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga pamatud-an niya diha kanimo na ikaw iyahang anak kana kon ikaw magpatabang diha kaniya. Kaya ang bata nga makakitag away, kung di na mo report sa imuha, unsa nimo pagpakita nga imuha siyang gilabanan? Siyempre, kinahanglan niyang mo report na, pa, magitabangan ko dito sa school. Muna mo tingkag imong dalunggan kay suko ka. Pero kung maghilom-hilom siya, di pud ka react. Inana po sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo ay recognize nimo siya. And lastly, have a deep intimacy by relying on God. Kinahanglan aduna kay lalom nga pagpakigsuod o kasuod pinaagi sa pag-rely diha sa Ginoo. In Psalms 40 verse 1 down to 3. Salmo 40 versikulo 1 ngadto na sa 3. Ingon na pulong sa Ginoo, naghulat ako nga mapailubon sa Ginoo. Siya namati kanako og gidungog ang akong pagtuaw. Gikuha niya ako gikan sa usa ka mingaw nga gahong gikan sa kalapukan. O gipahimutang niya ang akong mga tiil, ibabaw sa bato. Gilig-on niya ang akong mga lakang. Gibutangan niya og bag-ong awit ang akong baba. Awit sa pagdaig ngadto sa atong Dios. Daghan ang makakita niini og mahadlok og musalig sila sa Ginoo. Pagkanindot sa kasinatian ni Salmista David, ingon niya, naghulat ako. Meaning nagpailob, nagpaabot, nagmapailubon si Salmista David diha sa Ginoo. Buot pasabot, nag-rely siya sa Ginoo. Ha? Nag-rely siya sa Ginoo. O giingon niya, gikuha niya ako gikan sa usa ka mingaw nga gahong. Ano man yung, na may inani na mga statement ni Salmista David. Tungod kay dunay panahon sa iyang kinabuhi nga nagtago-tago ni siya. Amura ni siya og si Bato siguro karong panahon na. Ha? Di ba wala na mo duty si Bato dito sa Senado? Kay nahadlok siya sa hunguyihong nga dunay warrant nga gipagawas ang ICC. Oh, nagtago-tago siya. Wata kabaloon siya ang gihimo. Pero si Salmista David, nahibalupod siya nga patyon siya ni Saul, ni Haring Saul. Nagmando si Haring Saul nga pangitaon si General pa ni time si Salmista David, si General David aron patyon. Unsa ang gihimo ni David? Gatago siya. Adto siya sa mga langob ug didto siya mutago ug mupahulay. Mao nang miingon siya diri, gikuha niya ako gikan sa kamingaw. Di ba? Ingon niya, o gikan sa gahong. Anong dunay gahong? Tungod kay dunay mga tao nga buot mo patay kaniya. O gipahimutang niya ang akong mga tiil, ibabaw sa bato, gilig-on niya ang akong mga lakang. Ngano man? Ngano nahimo siyang lig-on bisan panahon sa kakuyaw siyang kinabuhi. Kaya nag-rely siya sa Ginoo. Mo nang wala siya mubati o kahadlok. Kay nagasandig siya sa Ginoo. Siguro ang unahuna ni David, walay mahitabo nako kay ang Ginoo ang akong kauban. Ang Ginoo mo'y akong sandigan. Ang Ginoo mo'y akong gwardya. Ang Ginoo mo'y magbantay kanako. Mabitay ingon siya sa Psalms 23, ingon niya, gibantayan niya ako. Ingon niya, ang Dios may akong magbalantay ug walay makulang kanako. Ingon pa niya, bisan atubangan sa kaaway. Ano naman? Tungod kay ang Ginoo nag-uban kaniya. The same pud na kanato. Kung ang ato ang pagpakigsuod sa Ginoo, pahugtan o palawman nato, pinaagi sa pag-rely gyud sa Ginoo, mahimo gyud tang madaogon.
Si David nahimo siyang victorious tungod kay suod siya sa Ginoo. Mabitaw mingon ang Bible na si Salmista David kay after God's own heart. Suod sa Ginoo pasabot ana. Suod siya sa Ginoo. Suod siya sa dughan sa Ginoo. Maong nahimo siyang victorious. Kay bisan taliwala sa mga kaaway nga nagtinguha sa pagpatay niya, sa Ginoo ra gid siya nagpatabang. Sa Ginoo ra gid siya ni sanding. Ug wa gid siya nahimong garbuso siyang kaugalingon. Kay general man siya. Wala siya nahimong, sige, isog mo, makig-away ko, general ko, na ako'y mga sundalo. Di ba? Wala sa may nana. Kung dili, bisandig siya sa Ginoo. O ang Ginoo nagpakita sa iyahang gahom ngadto kaniya. The power of the Lord is infinite, and boundless. Both pasabot, ang gahom sa Ginoo walay kinutuban. Bisag unsa pa ang imong idangop diya sa Ginoo, dili kagayod mapakyas kay ang gahom sa Ginoo walay kinutuban. Kung gusto kang mahimong madaugon igsuon before ta mo adto sa tuang alampuanan, kung gusto ka nga magbadaogon igsuon karong gabhiuna diha sa imong kinabuhi, buot sa Ginoo nga sulayan ang imong pagtuo nganha kaniya and prove our faithfulness to Him. Pamatud-i ang imuhang pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Understand His glory and fully embrace it. Ang iyahang pagtulunan are the road, the map for the life He wants us to live. Mao nang ato agyod na tun-an ang pulong sa Ginoo o pamalandungan ang iyahang mga tudlo nga ni kanato kay mao ni ang gusto niyang dalan nga subayon nato aron mahimong maplastar ang atong kinabuhi sumala sa iyahang giplano. This is our faith, this is our hope, this is our victory. We are victorious every day because the Holy Spirit revives our spirits and changes how we think and act for the better. So kung gusto ta mahimong victorious igsuon, seek first His divine presence, recognize His mighty power, and labaw sa tanan, have a deep pagbaton og lalom nga kasuod diha sa Ginoo pinaagi sa pagsalig lang gyud sa Ginoo, pagsandig lang gyud diha sa Ginoo.